तो विजय महापात्र वरिष्ठ राजनेता पूर्वतन मंत्री जहाँकर मध्य जगन्नाथ संस्कृति को लेकिन से जितेबले भी जगन्नाथ संस्कृति कोठिना कोटि विपद में पड़ी से विजय महापात्र भाया वरिष्ठ राजनेता पूर्वतन मंत्री प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती एवं जगन्नाथ सुरक्षा पाई से सबुले आगबर होइचंती लड़ई भी लड़ीचंती सुक्त विजय महापात्र आम सहित उपस्थित अच्छा वरिष्ठ राजनेता पूर्वतन मंत्री सुक्त विजय महापात्र मु पचारि ना जे जगन्नाथ आपण केमिति मु बरम पचारि जे आपणकर अनुभूति जगन्नाथ को लेकर बहुत थी जो आप मंत्री भी थे 1992 मसीहार गोटे कथा आमर प्रायतः मन पड़ुची जदि मु ठीक अच्छी ताले से 92 मसीहार कथाटी आमको कहतु एवं जगन्नाथ सहित आपणकर अनुभूति। जगन्नाथ को मंदिर तो बहुत अनुभूति मोर अच्छी आज्ञा 92 मसीह से घटना घटी मंदिर नीतिकांति संस्कृति जगन्नाथ प्रचार प्रसार ये समस्त घटना एवं मंदिर उन्नति मेघनाथ प्राचीर उन्नति ये सब घटना बहुत घटना संगे मु संश्लिष्ट थी बहुत अनुभूति भी अर्जन होती किंतु मोर मत हूँ जगन्नाथ प्रभु को एक चलती देवता सी रहस्यमय देवता को जानिया बहुत कष्ट जे जो भाव नहीं जाए से भाव को जानी पारती 92 मसीह गोटे घटना घटला हठात मंदिर पत्थर खसला गंभीरा भितर जगन्नाथ रत्न सिंहासन पाखर पत्थर खसला जड़े दिन सेवायत खूब कम इंजोर्ड हेले किंतु समस्त मन में एक भयर वातावरण होगा मंदिर में पूजा अर्चना केमी चलो ये गोटे बड़ घटना होता खबर कागज बहुत प्रकाशित होता तो से सरकार भी आमर था स्वर्गत विजु पट्टनायक ओडार मुख्यमंत्री ये घटना घटला दिन आम दिल्ली था सौभाग्यवश तो मुझे अन्य काम मुख्यमंत्री सीट अच्छे आम गोटे तुरंत मीटिंग निगला मुख्यमंत्री डाकिले केंद्र सरकार प्रत्युत्व विभाग आर्कोलॉजी समस्त कर्मकर्ता सेक्रेटरी सब अफसर मान को डाकिले तो तुरंत निष्पत्ति निगला गोटे कमिटी गठन हम स्पोर्ट कमिटी सब विभिन्न राज्य सब एक्सपर्ट्स मान गोटे कमिटी गठन है से कमिटी आसिक अनुधान कला मंदिर पत्थर टाक आमको रोकया पड़ो मंदिर पत्थर जदि खसब तेरे रत्न सिंहासन क्षतिग्रस्त हो तेणु सी गोटे एत बड़ उद्वेग चिंतार कारण से भावना को से दिन भावना को कहीं भूली पारे समस्त मन शंका से सब सेवायत मान एकमत करके सी हूँ प्रथम घटना जगन्नाथ मंदिर इतिहास जो ठाकुर रत्न सिंहासन ओल्ल एक अस्थि सिंहासन को आसिले से मतभेद था सेवायत मान भितर किंतु मंदिर बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि ठाकुर केमती हानि न पहुंचू से घटना समस्त एकमत होकर राजी गले तो फल अस्थायी सिंहासन या एवं रत्न भंडार ये रत्न भंडार बॉम्बे रत्न सिंहासन ऊपर ऊपरटा हूँ मन रखिए सब माने तार हाइट हूँ 48 फुट रत्न सिंहासन जो ठाकुर बस से घर लंब एवं प्रस्थ हूँ 30 फुट तो तारी सुरक्षाटा आमर सब बड़ काम 48 फुट को केमती सुरक्षा दबू ये 30 फुट केमती सुरक्षित मोर से घटना संपूर्ण भाव मन अच्छे सब भारत वर्षर बहु अथॉरिटी बहु जो मैंने इंजीनियर बहु एक्सपर्ट समस्त आसते बहुत घटना बहुत दिन रही बहुत घटना देखी निज आखि आगे से मरामती काम प्रकृत प्रभु दयारू ही संपूर्ण होगा प्रभु दया ना से काम संपूर्ण हवा असंभव था आपन को एमती केबे अनुभव होईछि श्रीयुक्त विजय महापात्र आपण तो विगत दिन में अनेक मंत्री पद संभाली अनेक थर निर्वाचन लड़ी जीति हारी राजनीतिक जीवन में अनेक उत्थान पतन आपड़ देखी जो आपड़ टे डिस्टर्ब हो जाती आपड़ टे कोटना कोटी आपण भितर टे हताशा भाव आसी जाए से महाप्रभु को आप निश्चित भाव में मन पकाउे एमती एक व्यक्तिगत जीवन में किसी अनुभूति आपंकर अच्छी महाप्रभु को सब मन पकाऊ महाप्रभु पाखे संपूर्ण भाव में शरणागत होगा पड़ो आहरी गोटे घटना आम सामने घटला रथरे
ତିନି ରଥ ଭିତରୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଗଲା, ବଳଦେବଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ 500 ଫୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବାଁ ପଟକୁ ରଥ ମାରିଗଲା, ଚକ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଘଟଣାଟି ବହୁତ ମାନେ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ବାଁ ପଟକୁ ମାରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଫଳରେ ସିନା ରଥ ଟଣା ଆଗରୁ ସିନା ଦିଟା ରଥ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯାଇପାରିଲାନି। ଆଚ୍ଛା ତାର ମରାମତି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ହବନି, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ରଥରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ରଥ ମରାମତି ହବ। ଏହା ଭଳିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାସ୍କ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ମୋର ବି ଆଶା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ସିନା ରାତି ପାଇଯାଇଛି ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ମୋର ରାତି ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ସମୟ ନଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ମୁଁ ବସିକି ରହିଛି, ରାତି ପାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ରଥ ଚକ ମରାମତି ହବାଟା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଭାବୁଥିଲି ମରାମତି ହେଇପାରିବନି, କାଳେ ଠାକୁର ରଥରୁ ପଡିଯିବେ କି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଧାରଣା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ଡରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ମରାମତି ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଆମର କୁଶଳୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ସେ ରାତି, ମତେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମରାମତି କାମକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମରାମତିଟା ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ସେ ହବନି। ଓକେ ସେ ଘଟଣା ବି ଘଟିଥିଲା ଏକ କାରଣ ପାଇଁ, ଯୋଉ କାରଣକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯିଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥାକୁ ସହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତିନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମତେ ତମେ ମାନି ନ ପାର, ମୋ କବିରକୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନିବ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ, ସେ କେବଳ ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସହିତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ।